इसी तरह से किराए पे जगह लेके लोगों के घरों के पीछे, सरकारी दफ्तरों के पीछे कूड़ा जलाया जाएगा और लोगों को उस मुताफन कूड़े से की बदबू से बीमार किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि हर जगह पे काम आपको पॉजिटिव भी होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर उसके साथ पहलू में नेगेटिविटी भी मौजूद है तो जाहिर है हम एकदम जादू की छड़ी नहीं है कि हम एकदम सारा कुछ ठीक कर लें। इस शहर के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि क्या पिछले 3 महीने में चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, तो मेरा ख्याल है अक्सरियत, या शायद अगर सारे नहीं तो बहुत बड़ी अक्सरियत ये कहेगी कि यकीनन एक सीरियस एफर्ट हो रही है। तो हम सीरियस एफर्ट कर रहे हैं। हम कभी ये क्लेम नहीं करेंगे कि इस पूरे कैंट में कभी भी किसी जगह कोई बंदा अगर कोई गंदगी फेंक जाएगा किसी जगह पे तो वो 2 मिनट में वहाँ से गायब हो जाएगी, कॉग्निजेंस ली जाएगी। ये नहीं हो सकता कि वहाँ आप 2 दिन बाद भी गुजरेंगी तो वो वहीं पर ही हर चीज़ पड़ी होगी। लेकिन ये मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि हमारे रवैयों में भी कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। हम सोसाइटी को भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, मतलब एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो बहरहाल जहाँ हम, और दूसरी बात यह है कि रिसोर्सेज हमारे मैन पावर के हों, उसकी ट्रेनिंग के मसाइल हों, हमारी मशीनरी जो है वो भी पुरानी है, हमारा सारे का सारा सिस्टम, फिर हमारा एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट को तोड़ना बड़ा, उस इनर्शिया को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो काम करें, लेकिन अगर पहले जिस हद तक भी परसेंटेज थी उसमें यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी, मुझे यकीन है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं ज़रूर आई होगी, डेफिनेटली आई होगी और मज़ीद आती जाएगी। बाकी रहा ये सवाल कि ये ट्रंच जो है वो आप हमारी जहाँ पे हम लैंडफिल साइट की बात कर रही हैं या वो डिस्पोजल की बात कर रही हैं, यस, वो हमारी जो लैंडफिल साइट थी वो आबादी के दरमियान में आ गई थी, उसकी वजह से उसको हमें अबंडन करना पड़ा। अभी जो साइट्स मिल रही हैं वो कोई 25 किलोमीटर दूर है, कोई 30 किलोमीटर दूर है। हमारे पास कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं लेकिन हमारे पास कंपैक्टर्स मौजूद नहीं। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि कूड़ा उठाने वाली एक ट्रॉली जो है वो अगर 25 किलोमीटर जाएगी और 25 किलोमीटर आएगी तो वो पूरे दिन में सिर्फ एक कूड़ा उठा सकती है, और एक कूड़ा जो है वो 3 कूड़ेदानों में वो होता है और वो एक ट्रॉली भर जाती है। तो हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते सक्सेसफुली कि अगर हमारा डिस्पोजल का निज़ाम जो है वो साइट, अगर हम करीब फेंकने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है कि लोगों के घरों की विसिनिटी में फेंका जा रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन 2 हैं। एक सोल्यूशन ये है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा वेस्ट ले जाए और उसको हम एक जगह पे इकट्ठा करके दें और वो अपना जहाँ भी उनका एक प्लांट है जो पिंडी वालों के साथ उन्होंने किया है उससे कर लें, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। दूसरा और आसान सोल्यूशन ये है कि हम ट्रैक्टर्स ट्रॉलियों से स्विच ओवर करके हम कंपैक्टर्स पे चले जाएं। एक कंपैक्टर में तकरीबन 10 ट्रॉलीज़ के बराबर वो सामान वो जो है वो वेस्ट आ जाता है। लिहाजा इंस्टेड ऑफ 1 ट्रॉली गोइंग टू 25-30 किलोमीटर एंड कमिंग बैक, तो एक कंपैक्टर जो है वो 10 ट्रॉलियों का लोड उठाए और वो उधर फेंक के वापस आए, चाहे वो 2 दफ़ा भी चला जाएगा तो वो हमारा सारा लोड ले जाएगा। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर ख़रीदने की स्टेज दूर भी हो तो हम फौरी तौर पर वो किराए पर इंगेज कर लें। तो सम पार्टीज हैव अप्रोच्ड अस, मेरा ख्याल है अगले 2-4 दिन में, विद इन अ वीक, वो हम एनरोल कर लेंगे और हमारी डिस्पोजल का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हम इस वक्त सीरियसली प्रॉब्लम में हैं लेकिन वी आर अलाइव टू द सिचुएशन। हमने उसके ऊपर आंखें बंद नहीं की हुई, हम बहुत सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स एवरीथिंग जो कैंटोनमेंट के बोर्ड के रेजिडेंट्स को तकलीफ देती है। वी आर वेरी सेंसिटिव टू इट और इंशाल्लाह आप इसमें बेहतरी पाएंगे इंशाल्लाह। फ़हीम साहब, माशाल्लाह आप अच्छे काम कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आपने कहा है कि वहाँ से करप्शन फ्री निज़ाम बनाएंगे जो कि बहुत नामुमकिन है। 2-3 चीज़ें हैं उसमें मेरी, एक तो पहले आप ये फरमाइए कि टाउट माफिया को वहाँ से कंट्रोल बोर्ड से ख़त्म करने के लिए आप क्या लाहेमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारा हेड टू टेल पूरे मुल्क में करप्शन जो है वो रच बस चुकी है, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात,
دوسری بات آپ یہ فرمائیے کہ جو لوگ دکانوں میں داخل ہو جاتے ہیں جب وہ دکانیں خالی ہی نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے اس علاقے میں نہ تو کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی سرمایہ دار یہاں پلازا بنائے گا، کیونکہ جو شاپ میں گھس گیا وہ تو سمجھیں اس نے ہمیشہ کے لیے تاحیات اس نے الاٹ کرا لی، نہ وہ نکلے گا، جس وجہ سے انویسٹر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ پھر آگے چوتھی بات اس میں یہ کہ جو ٹینچ بھاٹا کا علاقہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایشیا کا ایک بہت بڑا بازار ہے سراؤنڈنگز میں، وہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ آپ 22 نمبر سے آنورڈ آگے جائیں، وہاں پر بکریوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں، تعفن ہے، گندگی ہے۔ بکرا منڈی چوک میں جائیں، آگے ڈھوک سیدہ چوک پہ جائیں، آخری سٹاپ سے 22 نمبر تک صرف آپ کو پیدل چلنے کے لیے اتنا ٹائم ہے، بائک اور گاڑی تو ناممکن سی بات ہے۔ ان شاپس کے لیے ایک دفعہ ایک منصوبہ آیا تھا کہ وہ تجاوزات کی مد میں ہیں، انہیں پیچھے ہٹایا جائے گا، تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ دوسرا، جو آپ اتنی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے فلفل کر پائیں گے؟ آپ کو کوئی آشیرواد حاصل ہے یا ماضی کی طرح ہوگا، آپ چینج ہوں گے اور اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، تو اپنے حصے کی شمع جلائیں گے انشاءاللہ، جلائی ہوئی ہے، اور ایک ریزولو ہے، ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے، اور جو جانتے ہیں انہیں نظر آیا ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی ہے اس کاز کے لیے، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ٹیم بھی ہے، میرے ساتھ آپ لوگ بھی ہیں، میرے ساتھ پورا شہر ہے، اور سچائی میں بڑی کشش ہوتی ہے، سچائی میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، بڑے لوگ کھنچتے ہیں۔ مجھے بہت والنٹیئرز ملے ہیں، بہت لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ آرمی کے ریٹائرڈ بہت بڑے بڑے آفیسرز میرے پاس آئے ہیں کہ جی آپ ہمارے ذمہ لگائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ والنٹیئرز، جسٹ ان کو ایک فیل ہوئی کہ شاید جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیک نیتی سے ہو رہا ہے، اور اس فیل کی وجہ سے، اس پلس کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے بہت لوگ میرے پاس آئے، اور بہت لوگ آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی، آج کی میں کارروائی بتا دیتا ہوں کہ آج ٹنچ بازار میں سے گزرنا، نہیں، چوڑ بازار میں سے گزرنا بڑا مشکل کام تھا ابھی بھی، اور نصیر آباد کے مین بازار میں سے گزرنا بھی مشکل کام ہے۔ تو صرف آج صبح جو ہم نے آپریشن کیا ہے تو 10 ٹرک لوڈ ہم نے وہاں سے اٹھائے ہیں، اس میں ریڑیاں بھی تھیں، اس میں کیبنز تھے، اس میں وہ چیزیں تھیں، وہ آج کی یہ کارروائی ہے۔ ہم ہر ہفتے 2 بازار کلیئر کریں گے، اس میں ہم انجمن تاجران کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، اور جو ریڑیاں ہم اٹھائیں گے وہ واپس نہیں کریں گے۔ بڑا ہارش ڈیسیجن ہے، ہارڈ ڈیسیجن ہے، لیکن ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگر ان لوگوں نے کہیں بیٹھنا بھی ہے تو ایسی جگہوں پہ بیٹھے جہاں پہ ٹریفک کو پرابلم نہ ہو۔ ٹریفک از فرسٹ پرائیورٹی۔ تو اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ ہر ہفتے 2 بازار کلیئر ملتے رہیں گے، ہم فالو اپ بھی کریں گے۔